अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से? सुबह का सलाम आप सबके लिए। प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। जी हाँ, प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आपको पता है कि मैं हमेशा बड़े ही करंट और हॉट इश्यूज़ पे बात करती हूँ, यानी कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जो चीज़ हो रही होती है हम फ़ौरन से उसको कलेक्ट करते हैं। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई मसला भी हो सकता है, फैशन से रिलेटेड कोई ज़बरदस्ती उड़ती उड़ती हॉट न्यूज़ भी हो सकती है। इसके अलावा जनाब आपके सोशल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और इस प्रोग्राम में हम हर पहलू पर बात करते हैं, वो तमाम बुनियादी हमारे मसाइल जो इस वक्त दरपेश हैं हमारे किसी भी ऐसी शख्सियत को जिनका ताल्लुक किसी भी फील्ड से है, वो यहाँ आते हैं, हमारे साथ बात करते हैं। सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, सुनने को भी बहुत कुछ मिलता है और देखने को भी बहुत कुछ मिलता है, सिर्फ कोहिनूर टेलीविजन के प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान में। तो जनाब आज का भी एक बहुत ही करंट और हॉट इशू है ये कि आजकल हमारे इर्द गिर्द कहते हैं ना कि एक खातून जो है, एक लड़की जो है, उसकी इज्जत बहुत कीमती है और आप उसकी इज्जत करें ये आप पे फ़र्ज़ है। चाहे कोई दूसरी खातून हो, चाहे कोई जो है वो लड़का हो, मर्द हो, कोई भी हो, लेकिन एक खातून की इज्जत जो है वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है और हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। थोड़े अरसा पहले आपने एक वायरल क्लिप देखा जो हर जगह पहुंचा। एक मॉर्निंग शो से जो है वो एक लड़ाई झगड़े का जो है वो स्टार्ट हुआ, बात चलते चलते निकल पड़ी सही और गलत पे कि सही क्या है और गलत क्या है। अब जब मॉर्निंग शोज होते हैं तो उसमें डांस भी होता है, उसमें लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय भी करते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये लाइव जो है वो दिखाया जाता है। जाहिर है कि ये आपकी इंटरटेनमेंट के लिए, आपको इस सब चीज़ों से जो है वो मुस्तफ़ीद करने के लिए कि आप ये भी देखें कि अगर आप खुश होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। तो जनाब ये सारी चीज़ें भी जो है वो हम बात करते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो कि थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? आज जो पर्सनैलिटी हमारे पास है वो अदाकारा भी है, मॉडल भी हैं, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल जो है वो रही हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। इसलिए मैंने उनको बुलाया है कि ज़रा पहले उनसे उनके काम और कामयाबी के हवाले से पूछेंगे कि यहाँ तक पहुँचने का सफ़र, पहले भी आप उन्हें मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, अब दोबारा से आपकी भरपूर फरमाइश पे हमें ज्वाइन किया है संदल नवाज ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया नबीहा जी, आपने इतना खतरनाक किस्म का इंट्रो दिया कि देखने वाले सोचेंगे यार क्या धमाका होने वाला है। पहले संदल ने पता नहीं क्या कर दिया, अब पता नहीं क्या करने, वही बात आ जाती जैसे संदल को जो भी जहाँ बुलाएगा धमाके तो होंगे। फिर मैं नबीहा जी, मैं ये एक बात यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग पता है क्या करते हैं, आज सच को जाने बिना ही ना बोलना शुरू कर देते हैं। हकीकत हमें पता नहीं होती कि क्या है और हम समझते हैं कि ये जो हम बोल रहे हैं, जो किसी को गाली देना तो इतना आसान हो गया ना कि मैं कहती हूँ कि नौज बिला समझ नहीं आती कि लोगों को हो क्या गया। अच्छा चले संदल, अगर हम इस बात से आगे निकले, हम इसको छोड़ देते हैं, जो भी हुआ हो गया, हम इसको जो है वो डिस्कस नहीं करते, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपने जब अपना सफर का आगाज किया, जब आप इस फील्ड में आई, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? आप किस तरह इस फील्ड में आई, क्या बनने आई थी, क्या बनी, और आपने सबसे पहला जो आपको प्रोजेक्ट मिला इस फील्ड में वो क्या था? ड्रामा था या कोई प्रोग्राम था या कोई मॉडलिंग थी, क्या था? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया जो कि मैं पहले भी जवाब दे चुकी हूँ और अब दोबारा से फिर उन लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी हो चुका है जिनको नहीं पता। हाँ, जिनको नहीं पता। जी, मैंने स्टार्ट जो है बहुत छोटी एज से लिया था और पीटीवी से मेरा स्टार्ट था। एक बच्चों का एक सीरियल था जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा से फिर से बताती हूँ कि बच्चों का एक सीरियल था, पीटीवी से मेरा स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर यानी एज एन एक्ट्रेस आपने स्टार्ट की? जी बिल्कुल, सही सही। तो एक्टिंग पसंद है, मॉडलिंग में भी आ गई? जी, मैं वही बताने लगी थी कि फिर मैंने वो तो साथ ही जो है ना, वो मैंने एक प्ले बच्चों का जो था पीटीवी में, मैं अपनी सिस्टर के साथ गई वहाँ पे, वो से प्ले जो है मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने फैशन शो किया, मेरे बहुत से एड्स आए। ऐसे करते 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 आज एक दिन ऐसा आया कि मैं एक एक प्रॉपर एक्ट्रेस बन गई, जो कि खतरनाक किस्म की आजकल कहा जाता है। खुद कौन सा कैरेक्टर पसंद है? जो तुम जॉली कैरेक्टर हो, यानी एक तरह का, अगर आपको देखा जाए, पर्सनालिटी को देखा जाए, तो एक चुलबुली सी लड़की जो है वो जहन में आती है कि एक चुलबुला कैरेक्टर। सीरियस एक्टिंग भी की या सिर्फ जो है वो ऐसी ही चुलबुली एक्टिंग की जैसी खुद हो?
अच्छा, सीरियस कैरेक्टर मैंने बहुत किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्ले मेरे ऐसे हैं जो टाइटल थे मेरे, और जिसमें से लोगों ने बहुत उनको पसंद भी किया। पर मैं जैसी हूँ, मुझे थोड़ा ही देर के लिए सीरियस रहना पड़ता है तो मुझे लगता है जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। अच्छा। मैं कहती हूँ बस में सेट पे भी ऐसा होता है, सीरियस सीन कर रहे होते हैं। हाँ, जब से हम बिल्कुल बैठे हैं तब से हम हंसी रहे हैं ना। जहाँ पे संदल नवाज जाए वहाँ पे हंसी ना हो, ये कैसे हो नहीं सकता जी। सेट पे हमारे एक सीरियस सीन हो रहा था, मैं लास्ट वीक की बात बता रही, मैं रिकॉर्डिंग पर थी, बहुत सीरियस सीन हो रहा है तो ना करते करते मैं ना बीच में हंसना शुरू हो गई। डायरेक्टर कह रहा है संदल ये क्या किया, मैंने कहा मैं थक गई थी इतना सीरियस हो के, सीन दोबारा कर लो, मुझे थोड़ी सी एनर्जी तो मिले, मुझे पता लगे मैं वाकई हंसने वाली हूँ, जैसी मैं हूँ वैसी मैं हूँ, कहीं मैं कहीं आउट तो नहीं हो गई इस चीज से। तो मैं हमेशा हंसते खेलते रहना चाहती हूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जितना आप हंसेंगे खुश रहेंगे आपकी वजह से, ज्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी वजह से सामने वाला हंसे, वो खुश हो, मैं खुश हूँ नहीं हूँ ये मैटर नहीं करता। कहते हैं रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो आपने मुश्किल काम का जो है वो बेड़ा उठाया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, यही मेरे लिए मैं खुशी। बहुत अच्छी बात है संदल, आपने एक तो आप एक्ट्रेस हैं, जाहिर है आप हंसा सकती हैं भाई, आपके जो है वो आपको एक्टिंग आती है, आप कुछ भी कर सकती हैं। वो कहते हैं ना कि वो जो है वो बंदा फनकार हो तो फिर फनकारी तो नजर आती है ना। कभी फनकार के अंदर कभी किसी ने झांक कर नहीं देखा कि वो खुश है कि नहीं। अभी मैं आपको हंसा रही हूँ, मुझे आपको क्या पता है कि मैं अंदर से खुश हूँ कि नहीं। मैं रात को मुझे कल क्या तकलीफ थी, रात को मुझे क्या तकलीफ थी, मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, पर मैं जब आपके सामने आऊंगी मेरी कोशिश होगी कि जब आप स्क्रीन पे बैठे आप देखें कि आप इस वक्त कोहिनूर एट 9 देख रहे हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, मेरे दुख नहीं, क्योंकि दुख मुश्किलें हर घर में हैं। और आप थोड़ी देर के लिए अगर आप सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आपके लिए जो है वो स्क्रीन पर आते हैं वो लोग भी इंसान हैं। ये हमारे आर्टिस्ट लोग जो हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एंकर्स हैं, मॉडल्स हैं, ये सब लोग इंसान हैं, इनके भी रिश्ते हैं, इनका भी दिल है। बहुत दफा जो है वो हालात इस तरह के होते हैं कि जहां जाना बहुत जरूरी होता है लेकिन लाइव प्रोग्राम होता है, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती हैं, मॉडलिंग के जो है वो कोई प्रोजेक्ट मिला होता है, नहीं जा सकते और फिर जो है वो उन्हें अपने काम के साथ जो है वो अटैच रहना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताया, जैसे कि आपने कहा कि नहीं जा पाते हैं, मेरी ममा के ना हार्ट का मसला था और बहुत सीरियस थी सिचुएशन और उनको ना स्टेंट पड़ रहा था और मैं रिकॉर्डिंग पर थी। मेरे घर से मुझे कॉल आई कि ममा की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में है, तो आप जल्दी से आ जाओ। सही। तो मेरे साथ जितने भी उधर कैरेक्टर थे, उस दिन जो शूटिंग डेट थी, जो शिफ्ट थी, उन्होंने कहा संदल अगर आप जाओगे तो आपको पता है कितना लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं नहीं जा सकी थी। और वही ड्रामा जब आपने देखा उसमें बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, बुरी लगी होंगी, पर आपको ये नहीं पता दैट टाइम क्या हुआ था। जब वो मैं सीन करवा रही थी आपके तो अपने पर्सनल रिश्ते, आंसू कहते यार इसको पता नहीं क्या याद आ रही है, कितना अच्छा रो रही है, ये देखो ये असल में रो रही है। आप लोग ऐसा भी कहते हो, पर वो आंसू की वजह कभी कभी अपनी तकलीफ के आंसू होते हैं, आर्टिस्ट के वो असल आंसू जब किसी नहीं होती है। किसी भी आर्टिस्ट को, नबीहा जी, किसी भी आर्टिस्ट को अगर आपको लगे ना कभी फील हो कि ये तो यार ये सच में रो रहा है, तो समझिए कि उस वक्त वो बहुत किसी ऐसी तकलीफ में है कि जो आप नहीं समझ सकते। और ये वो आंसू हैं जो वो सच में निकाल रहा है। बिल्कुल, हर वक्त एक्टिंग नहीं होती, हर वक्त जो है वो आप ग्लिसरीन लगा के जो है वो आंसू नहीं निकाल सकते। अब नहीं है, अब ऐसा नहीं है, अब रियल रोना पड़ता है, तभी जाके आपको जो है सामने वाला जो है उसके दिल दरसता है और पता चलता है कि वाकई ये एक्टिंग नहीं है, ये हकीकत है। और अब तो देखिए दुख और तकलीफ इतना बढ़ चुका है जमाने में, लोगों में चीजें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आर्टिस्ट लोग जो है वो अपने चेहरे पर ये मेकअप और अपना जो ये सेट लगाकर फिरते हैं, मैं कहती हूँ बड़े ही बहुत ही स्ट्रांग लोग हैं वो जो स्क्रीन पर बैठते हैं, क्योंकि उनके घरों में क्या मसाइल हैं, उनकी जिंदगी में क्या मसले हैं, ये आप लोग नहीं जानते, आप लोगों को अंदाजा नहीं होता। आपको हर वक्त जो है वो एक स्माइलिंग फेस चाहिए होता है, स्क्रीन पर जो है वो मुस्कुराने वाला दिल चेहरा। तो ये संदल जो है वो ऐसा ही चेहरा है। बहुत सारी चीजें होती हैं अपनी जिंदगी में जो है वो लोग इसको देखते हैं। अच्छा ये बताइएगा, मेहनत कितनी की यहाँ तक पहुंचने के लिए? नबीहा जी, मेहनत की जहाँ तक रही बात, तो मेहनत स्टिल कर रही हूँ। ये एक्टिंग कोई भी शोबा है, कोई भी, अगर आप ये कहें कि मैं कंप्लीट हूँ या मुझे, हाँ, मेहनत के बगैर कुछ उनको मिलता है कि जिनकी बैकग्राउंड अच्छी है, जिनको सपोर्ट पहले से होती है। अगर हम जैसे लोग जब स्ट्रगल करने के लिए निकलते हैं, स्ट्रगल में ही रहते हैं,
तो वो आप समझे कि वो लास्ट मोमेंट तक मेहनत ही करते रहते हैं। अब हम हैं, हम मेरा ना तो कोई बाप एक्टर था, ना कोई सियासतदान था, ना कोई मेरी फैमिली ऐसी थी। मैं यहाँ तक आज अगर संदल नवाज बनी हूँ तो ये मैं अपनी मेहनत से बनी हूँ, दिन रात की मेहनत से मैं संदल नवाज बनी हूँ। मैंने कोई ओवरनाइट फेम नहीं हासिल किया, मैंने कभी कोई गलत रास्ता नहीं इख्तियार किया। आज मुझे लोग गाली देते हैं या कोई अच्छा कहता है या कोई बुरा कहता है, वो उनकी अपनी सोच है, मेरे अंदर कोई नहीं देख सकता। हो सकता है कि मैं उन लोगों से बहुत अच्छी हूँ जो मुझे बात करते हैं। अच्छा, मैं ये समझती हूँ हकीकत भी यही है और हमें पता भी यही चलता है कि अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी देख लें, अकॉर्डिंग टू तारीख भी देख लें, कि आप किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते, आपको इजाजत ही नहीं है। ना हमारा मजहब इजाजत देता है, ना हमारी जो है वो हमारे मतलब इस्लाफ इजाजत देते हैं कि हम किसी के बारे में कोई राय कायम करके और उस पर फोकस करके बैठ जाएं कि ये बंदा ऐसा ही है। जब तक आप किसी के साथ खाते पीते नहीं, सफर नहीं करते, जब तक आप किसी के दोस्तों को नहीं देख लेते, उसके उठना बैठना तमाम मामलात और हालात से आगाह नहीं होते, तब तक आप किसी के बारे में तब भी राय कायम करने का कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन चलें, लोग हैं, लोग राय कायम कर लेते हैं, अच्छी बुरी राय साथ साथ लोगों का चलती काम है बातें करना, वो तो करते रहेंगे। बात ये है कि जब भी किसी को कुछ भी कहते हो, आप मेरी फैमिली को नहीं जानते, आप कौन होते हैं मेरी फैमिली के बारे में कोई बात करने वाले? कोई भी नहीं कर सकता। आप क्यों कर लेकिन सकते यहाँ पर एक जो आर्टिस्ट है वो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको आसान है बहुत जल्दी बात करना। पब्लिक है ना, पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब मानती है और पब्लिक सब बोलती है, जो दिल में आता है वो बोलती है। तो हम जहाँ पर बात आ जाती है अवाम की, जहाँ पे बात आ जाती है आपके लवर्स की, आपके चाहने वालों की, आपके उन लोगों की जो आपके फैंस हैं, वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के जो है वो मामलात में आपको जो है वो फोकस करते हैं। और आज के प्रोग्राम में भी हमें संदल को बुलाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, यहाँ मेहनत से पहुंची। लोग इनको बहुत कंट्रोवर्शियल करते हैं, इनके बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो ऑन एंड ऑन रहती हैं, अच्छे और बुरे दोनों अल्फाज में जो है वो याद किया जाता है। लेकिन बज़ाहिर ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड बंदी है। मतलब मैं एक एज अ माहिर नफ्सियात भी आपको ये बात कर रही हूँ, सिर्फ एज अ जो है वो एंकर ही नहीं कि ये मेरे शो में आई है तो मैं ये बात कर रही हूँ। बहुत कम लोगों की तारीफ मेरी जुबान से निकलती है, लेकिन वो कुछ होते हैं तो देन मैं कोई बात करती हूँ, अदरवाइज नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये बोलती ही बहुत हैं, और ये जो बोलती हैं ये बाद में समझती हैं कि ये क्या बोल रही हैं। प्रॉब्लम इनके साथ ये है जिसकी वजह से इनको जो है वो अच्छे और बुरे दोनों कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। ये भी मैं आपको ऑन एयर जो है वो बता रही हूँ, तो मुझे लग रहा है मैं यहाँ डायग्नोसिस लेके बैठ गई तुम्हारा। अच्छा नबिया जी, ये बिल्कुल अच्छा, मैं आपने बिल्कुल अच्छा इस वक्त लोग जो है ना बड़ा हंस रहे होंगे, कहेंगे आप पे क्लैपिंग हो रही है, वाह नबिया वाह, क्या डॉक्टर नबीहा ने क्या बात कर दी। ये हमारे दिल की आवाज स्क्रीन पे कैसे पहुंची, वो कहेंगे मोकल तो नहीं छोड़ दिया। देख लो देख लो। अच्छा। एक माहिर नफ्सियात इतना जो है वो आपको जानता है, आपको समझता है, आपके हंसने बोलने खाने पीने देखने हाथ उठाने यहाँ रखने पानी पीने के स्टाइल से भी हम बता सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। बिल्कुल, मैं यहाँ तक मैं यहाँ पे अपने आप के बारे में खुद कुछ कहना कहे आज आप ही आप हैं, कहे जो कह रहा होता है, पर अच्छी अच्छी बातें कहिएगा। आप जो है वो काफी खतरनाक किस्म खतरनाक है। यार मैं इतनी खतरनाक लगती हूँ आप लोगों को? नहीं, मैं आप सॉफ्ट हार्टेड बंदी मैं क्या कह सकती, लेकिन आप बंदा ना बहादुर हो जाता है। मैं बहुत बहादुर हूँ, बहुत सारी सिचुएशंस देखी हो, वो बहादुर हो जाता है, फिर वो किसी चीज से नहीं डरता, इसकी तरह न डर। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल अल्लाह की जात के अलावा मैं किसी से नहीं डरती। रिस्पेक्ट मैं सबकी करती हूँ, डरती मैं किसी से नहीं। मैं अपने बारे में कुछ करने लगी थी। आपको डरने की क्या जरूरत है? लोग मुझसे डर रहे। मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल सही कहा नबीहा जी ने कि मैं सोचे समझे बगैर बात कर देती, क्योंकि मेरे अंदर जो है ना नेगेटिव कुछ नहीं मैं सोचती हूँ। मुझे लगता है कि ये अभी अगर ये सामने भाई बैठे हैं तो ये सही नहीं बैठे तो मैं इनके मुंह पे यार ये क्या कर रहे, आपके ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, आप ऐसे नहीं पहना करो, आपने ये बात की गलत की, ऐसे क्यों किया। मैं झूठ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि सच बोल के थोड़ी देर के लिए सामने वाले को तकलीफ होगी पर उसको पता होगा कि ये सच है। एक झूठ बोल के शायद उस झूठ की वजह से उसकी जिंदगी भी खराब हो सकती है। आपको पता है कि आज सच बोलने में सजा मिलती है ना, मुझे वही तो मिल रही है। जब आप सच बोलते हैं तभी आप जो है वो ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं कि ये बंदा सच्चा है ना। मुझे शायद आज तक जितनी भी तकलीफें पहुंची हैं,
آج جتنی بھی مشکلات کا سامنا میں نے کیا ہے یہ سچ کی وجہ سے کیا ہے، اور میں سچ پر ہی ڈٹی ہوں کہ میں نے سچ ہی بولنا ہے. کیا ہوگا میں تمہارے سچ پہ پانی پی لوں. بالکل سچ کے وقت میں پانی پینا بہت ضروری. جھوٹ والے جو ہے نا وہ تو بولتے رہیں گے، ان کا منہ ویسے ہی گیلا ہوتا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. صحیح ہے، دو سچے لوگ اکٹھے ہو گئے اسکرین پہ. اب اللہ ہی خیر کرے آج کے پروگرام. بولنا چاہیے نبیہ جی، سچ بولنا چاہیے. وہی ہے نا، سچ کڑوا ہوتا ہے پر اس کی تصویر بہت، اور خواتین جب سچ بولتی ہے نا تو بہت کڑوا ہوتا ہے. بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے. یس، وہ اسکرین پہ دیکھنے والوں کو ذرا زیادہ جو ہے وہ ہلا دیتا ہے کہ یار یہ بہت سچ ہو گیا ہے. تو عورت کی جب بات آتی ہے، میں عورت مرد کی بات کبھی کسی جگہ پہ نہیں کرتی. لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے، عورت جب آپ کے گھر میں ہے، آپ ان کی عزت کرتے ہو نا، تو باہر بھی اس عورت کی عزت کرو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری ماں بہن کی، میری بیوی کی کوئی عزت کرے، تو آپ کسی کی ماں بہن بیوی کی بھی عزت کرو. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو آپ نے سنا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، میں دیکھتی ہوں اکثر، اب میں اپنی بات ہی کر لیتی ہوں، میں گاڑی پہ جا رہی ہوں اور بائک والا مجھے آ کے کبھی ایسے دیکھ رہا ہے ویسے دیکھ رہا ہے. اب سوچنے والی یہ بات ہے، میں اپنی ایک تھنکنگ بتانے لگی ہوں. اب میں اگر یہ سوچوں کہ یہ مجھے لائن مار رہا ہے، یار میں گاڑی میں ہوں، یہ بائک والے کا تک بنتا مجھے لائن مارنا؟ نہیں بنتا. اگر وہ مجھے سوچ رہا، ہو سکتا ہے وہ تعریف کر رہا. میری تھنکنگ، میری سوچ، آپ کا مطلب ہے کہ اچھی سوچ رکھیں. اچھی سوچ بھی رکھ سکتا ہے. اگر ہم ہو سکتا ہے وہ ڈھونڈ رہا ہو کچھ، میں تو میری جاننے والی تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پہچان گیا ہو. ہر انسان کو میں غلط نہیں کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ ہماری سوچ غلط ہے. انسان کبھی غلط نہیں ہوتا، ہماری سوچ غلط ہے. اگر کسی جگہ پہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی بندہ غلط بات لکھ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر دو اور لکھ رہے ہیں. ارے آپ نے اس کو، سارے شروع ہو جاتے ہیں پھر. آپ اس کی سوچ کے پیچھے چلے گئے. آپ کی خود کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ خود کچھ نہیں ہو. اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کیا ہو. اگر وہ گالی دے رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے گالی دو گے تو آپ کی قبر میں تو بچھو آئے گیا نا، اس کے تو آنا ہی آنا، تو ساتھ خود بھی لے آئے. وہ قبر تک بچھو والی بھی بات سامنے لے آئی ہے سندل. اب آپ سوچ لیں کہ اگر آپ نے جب کسی کی برائی کی تو قبر میں بچھو آ جائیں گے. یار پکڑ لیں گے آگے. میں نے بچپن میں سنا تھا، مجھے ابھی تک یہ یاد ہے، جن سے ہم قرآن پاک میں نے پڑھا تھا خالہ سے، وہ ہمیشہ ایسی باتیں ہمیں ساتھ ساتھ بچوں کو سب کو بتاتی تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کی نا قبر میں ایک جھوٹ کے ساتھ ایک بچھو چھوڑا جاتا ہے. وہ بچپن سے لے کر آج تک مجھے وہ یاد ہے. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے یہ ہوتا ہے، اس کی قبر میں یہ ہو جاتا ہے. وہ میرے اندر شاید وہی چیزیں زندگی میں. دیکھیے، میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا. انسان اگر جھوٹ غلط نہیں کرتا تو وہ فرشتہ کہلاتا ہے. ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. بالکل انسان ہے. صحیح. آپ بالکل سوچ اچھی ہے، آپ جو منہ میں ہو کہہ دیتی ہیں. لیکن لڑکوں کے ساتھ آپ کی اتنی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، یہ بتائیں ذرا. آج آپ میرے پروگرام میں انکشاف کر کے جائیں، لڑکوں کے ساتھ آپ کی بنتی کیوں نہیں ہے؟ آپ میری نہ لڑکیوں سے بنتی کر لیں بات. نہ لڑکیوں سے بنتی ہے نہ لڑکوں سے بنتی ہے. بھائی کس سے بنتی ہے تمہاری؟ گھر والوں سے بنتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیے ابھی گھر سے کالیں آ جائیں گی تمہارے، لائیو چل رہا ہے شو. نہ لڑکیوں سے بنتی نہ لڑکوں سے بنتی. دیکھیے جہاں بات آتی ہے کام کی، تو میں اپنے کام کے ساتھ بہت سنسیئر ہوں. مجھے اپنے کام کو پرفیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ میرے سامنے میرے سینئر ہوتے ہیں، میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں. کام کے وقت میں اپنا بیسٹ دینا چاہتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اپنا کام، مجھے لوگوں نے اسکرین پہ دیکھنا، اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ یہ سینئر کے ساتھ کھڑی، انہوں نے دیکھا یار یہ کیا برا سا کام کر، اس کو کس نے ڈرامے میں رکھا. تو اس وقت چیلنج ہوتا ہے، اس وقت میں کسی چیز کو نہیں مانتی ہوں. اب مجھے یہ بتاؤ، جو پہلا پلے کیا تھا، ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں آیا کہ پہلا پلے جو کیا تھا اس میں کریکٹر کیا تھا، کون سا کریکٹر تھا، اس میں کیا کام کیا، کس کے ساتھ کیا، کون سے سینئر آرٹسٹ جو ہے وہ اس پلے میں تھے، اور اس کے بعد کیا کیا کیا؟ جی وہ جو میں نے بتایا کہ جو بچوں کا جو پلے تھا جو پی ٹی وی سے میں نے کیا تھا، اس میں تو سب بچے تھے. مجھے یہ نہیں پتا بڑے ہو کہ وہ کون سے نکلے جیسے کہ میں سندل، باقی دوسرے مجھے نہیں پتا ہے کہ کون کیسے تھے. اور سب سے پہلا جو میرا سیریل تھا وہ تھا نعمانی جاز صاحب کے ساتھ. اچھا. ان کی بیٹی کا کریکٹر میں نے کیا تھا، وہ مجھے ابھی یاد ہے. وہ بہت اچھا تھا، ایک پرائیویٹ چینل پہ چلا تھا. اس کے بعد پھر سے میں نے پی ٹی وی کا سیریل کیا جس میں میں نے بیٹی کا جو ٹائٹل تھا وہ میں نے کیا. آسم بخاری صاحب تھے اس میں میرے ساتھ سینئر.
اور اس کے بہت بے شمار بہت سارے ایسے فلم کی ہے، فلم آج ہی میں نے 4 موویز کی. 4 موویز. فلم سٹار بھی ہوئی نا یار, بتا رہا تھا پہلے میں فلم سٹار بھی الحمدللہ. آپ ایک فلم سٹار کو بھی دیکھ رہے ہیں. فلم میں کیا کریکٹر کیا اور کس طرح کیا, اور اس میں بہت مشکل ہوتا ہے فلم کرنا, ایک بڑے پردے پہ آنا. اچھا, میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. جب آپ محنت کرتے ہیں, جب آپ لگن سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو مشکل نہیں لگتا. جب آپ کا پیشن ہو, آپ کا شوق ہو, اس میں آپ کو مشکل نہیں لگتا, آسان ہے. میں نے شاید پہلے لاسٹ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں, میں اتنی پاگل, اتنی کریزی ہوں اپنے کام میں کہ ہمارا ایک سین تھا, مجھے انہوں نے کہا یہ چھوٹی سی دیوار ہے سندل, ادھر سے نا ہم نیچے سے کیمرہ رکھے تو بتا دیں گے کہ آپ نیچے گر گئے. میں نے کہا کیوں نیچے گر گئی, آپ مجھے گرتا ہوا دکھاؤ. کہتے ہیں ٹانگ شانگ ٹوٹ جائے گی, کیا کر رہی. میں نے کہا ٹوٹے گی, نہیں ٹوٹتی, کوئی نہیں ہوتا, میری ٹانگ نہیں ٹوٹتی. آپ مجھے گرا, کہتے پکی بات ہے لکھ کے دو. اور میں نے کہا چھڈو, کیا لکھ کے دینا, میں نہیں ڈرتی ورتی ان چیزوں سے. لیں جی وہ میں نے تقریباً ہوگی کوئی 7 فیٹ. اچھا, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو ریکارڈنگ کریں وہاں سے آپ چھلانگ ماریں گے؟ ہاں جی, میں چھلانگ ماروں گی ریکارڈنگ کے دوران چھلانگ ماروں. ہاں, میں بھول جاتی ہوں. پروڈیوسر ڈر رہا ہے, ڈائریکٹر پریشان ہے, ڈی او پی پریشان ہے کہ کچھ ہو گیا. ہاں, تو انہوں نے بولا کہ آپ یہ کیا کرو, ہو جائے گا. میں نے کہا ہاں بالکل ہوگا, ایسی کیسی بات ہے. لیں جی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں گئی اور جا کے اوپر سے, کیونکہ شوق ہے نا, جب انسان کو شوق ہوتا ہے اس کو نہیں پتا چلتا کہ میں کہاں سے کود رہا ہوں. شوق دا کوئی مل نہیں. ایگزیکٹلی پنجابی صحیح. ویسے پنجابی صحیح بول رہی ہے, بڑی چنگی بولی تھی پنجابی. ویسے میری نہیں آندی ہے اتنی چنگی. دونوں پنجابی کی روٹیاں آٹا گوندتے. پنجابی والے, پنجاب والے جو میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ کیا بول رہی ہیں. اچھا, میں بیسیکلی لاہور کی ہوں الحمدللہ, پنجاب کی, پر میری پنجابی بڑی پیڑی قسم دی ہے کہ میں نے بہت سارے لوگ کہتے ہیں پنجابی نہیں آتی یار پنجابی بول لی, اگر نہ اردو اچھی ہے نہ پنجابی اچھی ہے تو کرنا کی ہے. میں نے کہا دیکھو آپ لوگ پسند کر رہے ہو نا میرے کام کو. اچھا, پنجابی پلے کیا کبھی؟ جی, میں نے پنجابی بڑے پلیز ہوتے تھے. جی, میں پنجابی پلے میں نے کیا, میں نے ہندکو میں کام کیا, میں نے جی, میں نے پشاور پی ٹی وی سے میں نے ایک سیریل کیا تھا ہندکو میں, اور اس میں کیا نام ہے, عجب گل جی تھے اس میں میرے ساتھ. ڈاکٹر کیا نام تھا ان کا, شائستہ, پتہ نہیں اس ٹائپ کا ان کا کوئی نام تھا. بہت اچھی آرٹسٹ ہیں پشاور پی ٹی وی کی, وہ تھی میرے ساتھ. بہت اچھا ہندکو میں نے کیا. اس کے بعد میں نے سرائکی بھی کیا. ویسے تم پٹھان ہو؟ نہیں, تن میں پٹھان لگنی ہے. کتوں لگ رہی ہے شکل سے. اچھا, مجھے بہت سارے لوگوں نے پہلے سٹارٹ میں کلر میرا بہت زیادہ فیئر تھا, بہت سارے لوگ مجھے افغانی بھی کہتے تھے اور پٹھانی بھی. اکثر لوگ مجھے پٹھانی کہتے ہیں, بٹ میں پٹھانی نہ تو پٹھانی ہوں نہ ہی افغانی ہوں, میں پنجابی ہوں. الحمدللہ میں پنجابن ہے ہماری. پنجابن ٹھیک ہوگی. تو پنجابن آپ یہ بتائیے کہ فلم میں جی آپ نے کبھی کوئی پنجابی جٹی کا کوئی کریکٹر آپ کو دیا گیا ہو یا سافٹ کریکٹر ملے ہمیشہ؟ نہیں, تانوں میں جٹی کتوں لگ رہی ہے. میں کہا شاید بنانے والے بنا دیتے ہیں. اکثر پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کے پاس آپ جائیں نا, ان کو کہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے, وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کام نکلوانا ہمارا کام ہے, آپ چھوڑ دیں اس چیز کو. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اگر ڈائریکٹر اچھا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, پتھر کو بھی ایکٹر بنا دیتا ہے. ہم نے لکڑ, وہ کچھ ایسے آرٹسٹ ہے جن کے بارے میں شورتا ہے کہ لکڑ نہ ہل سکتا ہے نہ اس سے بات ہوتی ہے, پر ڈائریکٹر اچھا ہونا چاہیے, وہ خود ہی نکلوا لیتا ہے. اچھا, ماڈلنگ مشکل کام ہے یا ایکٹنگ مشکل کام ہے؟ مجھے دونوں میں کوئی بھی نہیں لگتا, نہ ایکٹنگ مشکل لگتی ہے اور نہ ہی ماڈلنگ. تمہیں تو مشکل لگتا ہے اس لیے نہیں نا کہ شوق ہے؟ ہاں, مجھے شوق ہے. شوق ہے. گانے بھی گا لیتی ہو؟ اللہ نے یہ نہیں دیا مجھے سب کچھ. اچھا, سروں والی جو بات تھی, انہوں نے کہا کہ 2 کام وہ تجھے کر لے, یہ زندگی کے لیے کافی ہے. سر جو ہے گانا کبھی نہیں گایا؟ میرے بس میں ہو تو میں گلی گلی کوچے کوچے گانے گاتی پھروں, پر مجھے آتا نہیں. میرے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ گلے میں نا رتی بھر بھی کئی سر نہیں اللہ نے بھیجا. رتی بھر ہوتا ہے, رتی بھر ہی کہتے ہیں, وہ بھی سر. ویسے شوق ہے گانا گانے کا؟ ہائے نبیہا جی, یہ تو میرا, آپ نے وہ کیا کہتے ہیں, وہ والے بات نکال لی نا, وہ والے زخم پہ نمک پھینکا ہے کہ جس کے بارے میں کسی نہیں بتا سکتی. ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کوشش کرتی رہتی ہیں گانے. الحمدللہ ہر وقت, اور سارے مجھے کہتے ہیں بس کر بے سریے. دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ بے سرا کوئی نہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ تم تھوڑا اچھا گا لیتی ہو, پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے مجھے.
देख लो, गा लेती। अगर कुछ गाना चाहती हो तो गा सकती हो। मैं मैं आपको खैरी अपने शो में ये चांस देती हूँ, आप अपनी ख्वाहिश आप पूरी चाहते करें। हैं कि आपका शो जब मैं आऊं तो कोई ना देखे, ये क्यों चाहते ना हैं? देखे भाई, देखेंगे लोग, ये क्यों नहीं चाहते हैं। देखेंगे, लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं, जरूर हाँ, देखेंगे। फिर सही है। हाँ। मेरे से प्यार करने वाले गाने में मुझे बर्दाश्त नहीं कर गाने सकते। में बर्दाश्त नहीं बिल्कुल भी करेंगे। नहीं कर गाने सकते। कैसे पसंद है? मेलोडी सॉन्ग्स पसंद है, फास्ट सॉन्ग पसंद है, कौन से सॉन्ग्स पसंद है? सिचुएशन जैसा मूड होता है वैसा गाना सुन लेती हूँ। कभी ज्यादातर मैं कव्वालियां सुनती हूँ, सूफियाना कलाम सुनती हूँ। लोग मुझे कहते हैं यार ये क्या, यार इसमें भी एतराज है, लो ये भी सुन लो। यार तुम ऐसा चीजें क्यों सुनती है? क्या स्टार है आपका? एरीज। एरीज हैं आप, सही है। तो हाँ, आप ये तो मैं मतलब सुन- अपने इरादों की पक्की बंदी हैं, अड़ जाए किसी चीज पे तो फिर आप हटती नहीं है। देखो ना, जो कह दिया सो कह दिया ना, अब उसका कख ना नतीजा जो बचे। मर्जी निकले, अच्छा या बुरा, वो नहीं सोचना। कख ना बचे। कह दिया वो कह जो दिया। कह दिया कि अच्छा, बिना सोचे किसी समझे। ड्रामे में ऐसा करेक्टर मिला हो जैसी आप खुद हैं, कि जो कह दिया वो कह दिया, बस उसके बाद तो मैं अपनी भी नहीं जी सुनती। बिल्कुल। अभी मेरा एक जो पीटीवी पे जो ड्रामा चल रहा है अब्बा, और उसमें वो मुझे बड़ा मजे का लगता है। उसमें लाहौर की सारी स्टोरी, अंदरून शहर की सारी स्टोरी, उसमें अच्छा। बड़ा मजा आता है मुझे उसमें काम उसमें करने आपका का। क्या करेक्टर है? उसमें मेरा जो करेक्टर है, लाडली बेटी है, 3 भाइयों की बहन है। और उस्मान पीरजादा साहब जो हैं उसमें मेरे बाबा का करेक्टर कर रहे हैं। संगीता आपा जो है वो मेरी मामा का करेक्टर कर रही है। और मैं कलसूम हूँ। और आप क्या हैं उसमें, मतलब क्या क्या चुलबुली हैं, चुलबुली हूँ, मतलब हर लिहाज से। जैसे अकलौती बेटी होती, बाप ने एक दिन बस ये कह दिया कि ये बेटी मेरी मन्नत, तो मैं मज़ारों पे जाता था, चादरें चढ़ाई मैंने इस बेटी के लिए, कलसूम के लिए मैंने ये किया। ये ड्रामे की स्टोरी है। हाँ जी, पर कलसूम फिर हाथों निकल गई। सही सही। जब बच्चे को ये पता चलता ना कि मैं बड़ी मन्नतों मुरादों से मिला हुआ हूँ, तो फिर वो बच्चा जो ना बच्चा नहीं रह जाता, फिर वो ओवर क्लेवर ही हो जाता। फिर वो तो मैं कहता है वो कि बच्ची हूँ कि जो ओवर क्लेवर, मेरा लेवल कुछ और है, मेरी हाँ जी, वो भाइयों को कुछ नहीं समझना, और ये कहना कि हर काम में मेरी इजाजत के बगैर कुछ हो नहीं सकता। ये जिद रहती है। अगर शादी भाई की करनी है, जो लड़की मैं पसंद करूंगी वो होगी। खाने में घर में क्या ये है भाभी, ये मतलब अपनी मर्जी करती हूँ। यानी वो ये जो आप स्टोरी सुना रही हैं, ये आपके प्ले की है जो इस वक्त ऑन एयर है पीटीवी? वैसे मैं हूँ भी ऐसी, मेरे घर में भी ऐसी। हाँ जी बिल्कुल। आप इकलौती बहन है? नहीं, 2 बहनें हैं हम। 2 बहनें हैं, तो उसकी तो कोई वैल्यू वर्थ नहीं होगी दूसरी की? नहीं, बहुत है, वो भी बहुत लाडली है। पर मतलब कोई भाइयों को कुछ काम करना है, बहन को कुछ, इवन दैट के मेरी फैमिली के मेरे 4 भाभियां हैं आपके घर में? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ कैसी दुआ सलाम है? मेरी भाभियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला सबको ऐसी भाभी दें जितनी मेरी भाभी मुझसे प्यार करती है। मैं घर जाती हूँ, मुझे खाना ला कर रखती हैं, और कभी उनको लगता है कि मैं थकी हुई, शूट से थकी हुई आई हूँ, तो मैं सोई हुई हूँ, वो मुझे दबाती भी हैं। आजकल अच्छी भाभियां आ रही हैं, मेरी भाभियां भी मार्केट में बहुत अच्छी आजकल मुझे लग रहा है मार्केट में अच्छी भाभियां आ रही है ना। मेरी भाभियां भी ऐसे करती हैं। मैं जब घर जाती हूँ, मेरे लिए खाना लेकर आएंगी, चाय बनाएंगी। मैं लेट नाइट भी घर जाऊं तो मेरी भाभियां जागी होती हैं, और वो अपने कमरों में नहीं जाती हैं तब तक जब तक वो मुझे चाय ना पूछ लें, खाना ना पूछ लें। बहुत कम कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे ना जो है वो ट्रीट किया जाए और मेरे हाल पे छोड़ दिया जाए। तो मेरी अम्मी जो है वो बहुत ख्याल करती हैं। उनकी तबीयत खराब भी हो तब भी वो उठकर मेरे लिए खाना बनाती हैं। वो चीजें, ये मोहब्बत है जो हमें इन रिश्तों से मिलती है। संदल जी बिल्कुल। मैं मम्मा के बारे में ये बात बताना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया, माँ से बर्दाश्त नहीं होता। मेरी माँ कैसी है, मुझे सुबह शो पे आना होता है या रिकॉर्डिंग पे जाना होता है, रात को भाभी को बोलेगी इसके कपड़े सारे रेडी कर दो, ये कर दो, वो कर। निबिहा जी, मुझे अपनी कबर्ड में मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ नहीं पता, तो मुझे भी नहीं है वैसे। कहाँ पे अम्मी को पता है, मेरी अम्मी को पता है कहाँ पड़े हुए, मेरी चीजें एक्सेसरीज कहाँ पड़ी, मुझे भी नहीं पता क्या पड़ा हुआ। मेरी मामा सुबह सुबह उठ के ये शेक पी ले, अम्मी सोने दो। नहीं, ऐसे सोए सोए ना भूख लगती है। अम्मी सोए सोए बंदे को कैसे भूख लग सकती है? नहीं, खाओ। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यारी होती है। मैं घर से बाहर, मैंने साइलेंट पे लगाया हुआ है, मामा जितना मर्जी मोबाइल बचाते रहो, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है इसमें। मैं लाइव शो कर रही हूँ, लेकिन मेरी अम्मी की कॉलेज है, वो फोन पे आ रही है। ये मैं अभी बता सकती हूँ, उनको पता चल रहा होगा, वो तब भी मुझे चेक करती रहती हैं। आप पूछेंगी खाना, शूटिंग वालों ने खाना दिया? नहीं, ऑफ कोर्स शूटिंग पे आई हूँ तो वो मुझे खाना नहीं देंगे। हाँ, खाना खाया ना। घर जाने से पहले खाना जो पसंद का होता है वो होता है। जाने से पहले रूम में एसी ऑन कर देती हैं, ऐसे वैसे कि घर आते बस सो जाए। ये वो ध्यान, वो प्यार है, वो मोहब्बत है, वो चाहत है। रब सबकी माँ को सेहत, अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे, बिल्कुल सलामत रखे, और हमारी माँ को भी हमारे सरों पर सलामत रखे, ताकि हमारी इज्जतें इन्हीं से हैं, हमारी माँ से है, वो ख्याल रखती हैं तो हमारे फोन बजते हैं। वरना तो शायद हमारे फोन जो है वो सिर्फ काम के लिए बजें,
اور محبت اور چاہت اور کوئی ٹائم پوچھے, کوئی آپ سے کھانے کے لیے پوچھے, کوئی آپ سے پوچھے کب گھر واپس آنا ہے, تو وہ ماں ہی ہو سکتی ہے. بالکل, ماں کا ہی فون جو ہے وہ آتا ہے. کیا بات کی ہے کہ ایک ہی فون آتا ہے کہ گھر کب آؤ گے. ہاں مجھے ایک ہی فون آتا ہے, مجھے زیادہ لوگ فون نہیں کرتے, جس کو فون کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ ڈونٹ ڈسٹرب کا جو ہے وہ لگا ہوا ہے سیٹ اپ, تو وہ کوئی بہت خاص ہوگا تو وہ میری ماں ہے بس. امی کی کال آئے گی اور امی کا ہی جو ہے وہ سیٹ اپ ہوگا, یا بھائی بھی, میرے بہن بھائی بھی کوئی کام مجھ سے بغیر پوچھے نہیں کرتے نا, تو وہ ہم سب اکٹھے ہو کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اپنی نا بھتیجی سے پوچھ رہی تھی تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ آپ کو پپھو میں سب سے اچھی کیا بات لگتی ہے. کہتی ہے, میں نے کہا میرے منہ پہ تعریف نہیں کرنا, سچ بولنا. کہتی ہے پپھو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پپھو سب سے اچھی. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہیں کہ آپ نے کبھی فرق نہیں رکھا کسی بھی دوسرے بہن بھائیوں کے بچوں میں, آپ سب کو ایکول رکھتے. یہ بہت اچھی بات ہے. میں نے سچ میں نبیہا جی میں نے کبھی یہ نہیں سوچا یہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو وراثت میں ملتی ہے, یہ چیز آپ سیکھتے نہیں ہو کسی سے. بالکل ایگزیکٹلی, یہ آپ کی ماں سے آپ کو چیز ملتی ہے, ایکول رکھنا. اچھا مجھے یہ بتانا سندل کہ آپ جب اس فیلڈ میں آئی تو آپ نے سوچا تھا کہ آپ ایک ایکٹریس بن جائیں گی, ایک ماڈل بنیں گی, یا ایم کچھ اور لے کر آئی تھی اور بن کچھ اور گئی, یا بس جو ٹارگیٹ تھا وہ اچیو کر لیا؟ اچھا میں نے کچھ بھی نہیں سوچا ہوا تھا کہ میں کچھ بنوں گی, یا میرے مائنڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میرے اندر جو ہے بچپن سے ہی ایک ایسا انسان تھا کہ جو کوشش کرتا تھا. جن تو نہیں تھا؟ جن تھا شاید, مجھے لگتا ہے. یہ دیکھو مجھے نا انسان ایک ایسا میں وہ یہی ایکٹنگ شروع ہو جائے گی ابھی. ایک جن لاؤں اپنے اندر سے. یہ دیکھیں یہ ایکٹنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ جن آنے کی تیاری ہو رہی ہے. سوشل اگر ہم کہیں اس چیز کو, تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم سوشل کام اس چیز کو کہتے ہیں. احساس جو ہے نا میرے اندر بچپن میں ہی تھا. میں جیسے ہی تھوڑی سی میں نے ہوش سنبھالی تو مجھ سے نا کسی کی تکلیف جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی تھی, دیکھی نہیں جاتی تھی. تو میں سوچتی تھی, میں کھانا بھی جب کھانے بیٹھتی تھی اسکول سے, جب واپس آتی تھی کھانا کھاتی تھی, تو میرے ذہن میں گھومتا تھا یار وہ جو میں نے وہ بات کی سنی ہے, اس نے بچی نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں, ان کے گھر میں کھانا بنا ہوگا کہ نہیں. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ جو میری پلیٹ ہے وہ میں لے کر ان کے گھر جاؤں. یہ میری سوچ ایسی تھی. پھر ایکٹنگ رہی کہ کیا بننا ہے, تو میں نے نہیں کچھ بھی سوچا تھا. میں اپنی سسٹر کے ساتھ جو ہے ایسے ایک دو ایونٹس پر گئی, وہاں پہ جا کے میں نے ایکٹریس کو دیکھا. نہیں شوق کس کو دیکھ کے پیدا ہوا تھا کہ مجھے کون سی ایسی ایکٹریس جو بہت پسند ہے, جو ایڈمائر کرتی ہیں آپ کو, ہمارے پاکستان کی کون سی ایسی شخصیت تھی اس وقت بھی اور آج بھی, دونوں بتا دیں. سب بھی یار یہ سیاسی جواب نہیں دینا. سب اچھے ہیں, سب ایسے نہیں, آپ وہ بتائیں. سب اچھے ہیں, بالکل اچھے ہیں, لیکن آپ نے کبھی کسی کو ویسے اپنے علاوہ غور سے دیکھا ہے؟ اپنے علاوہ کوئی اور پسندیدہ پرسنالٹی کوئی ہے؟ مطلب کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اپنے آپ کو, مجھے پتا ہے آپ سیلف لور ہیں. اچھا سندل مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اتنا کام کیا, کر رہی ہیں, آگے بھی جو ہے وہ محنت کرنے کا اور بھی ارادہ رکھتی ہیں, تو شادی کا کیا ارادہ ہے؟ ارے واہ واہ واہ, کیا پرسنل کوسچن بھی تو ہو جانا چاہیے نا, جو آپ کی مطلب فین ہیں وہ تو جاننا چاہتے ہیں کہ سندل جو ہے وہ شادی کا کیا ارادہ رکھتی ہیں, کر لی ہے, نہیں کی ہے, کب کرنی ہے, کچھ جو ہے وہ اس کے پلاننگ چیک. میں اس میں سے نا اندر کی باتیں ساری اگلوا لیتی ہوں نا باہر, تاکہ خود تیار پتہ چل جائے. تو جناب یہ کیا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے, اب آگے کیا سوچے اپنی لائف کے بارے میں؟ انشاءاللہ قسمت میں جیسا لکھا ہو. شادی تو ابھی نہیں کی ہے, کرنے کی فل تیاریوں میں ہوں. جیسے ہی ہو جائے گی سب کو پتا چل جائے گا. میں چھپانے والوں میں سے نہیں ہوں کہ ہائے میں شادی نہیں کی. آپ سے مطلب بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ چھپانے والوں میں. میں تو وہ نا وہ بچی ہوں, جب میری پہلی بار جو میرا شوٹ لگانا نبیہا جی, ایک پیپر میں میری پکچرز لگی, تو میں نے گھر گھر کی بیلیں دی جا کے. مجھے بار بار نبیہا جی کہتی ہوں نا, مجھے میرا جی یاد آ جاتی ہیں. اب دیکھیں بار بار میرا جی یاد آ جاتی ہے. میں نا آج بچپن میں جب میں کام کر رہی تھی تو مجھے ایکٹر آ گئے, تو نا کوٹ کے بڑی ایکٹنگ. تو میں وہ بچی ہوں کہ شادی کی جیسے بات ہے کہ میں تو پہلی بار جب میری پکچر لگی تھی نا ایک نیوز پیپر میں, تو میں گھر گھر جا کے کہتی دیکھو میری فوٹو لگی ہے, میری فوٹو لگی. تو جب میری شادی ہوگی تو سوچو میں کیا حال کروں. ہمیں میرے سسرال والے کوئی 100 دن پہلے پتا ہوگا کہ شادی ہو رہی ہے سندل کی, اور ہاں سب کو پتا. میں کہتی ہوں آپ دیکھو تو صحیح,
मैं धूम धड़के से आके बोलूंगी वो मेरी शादी होगी, मेरी ये ले अभी से खुशियां देख ली। अभी मैंने सवाल किया है, मेरे सवाल की खुशी देखे संदल के चेहरे पे कि वो किस कदर एक्साइटेड है इस चीज पे कि जल्द से जल्द जो है वही शादी का प्रोसेस भी हो जाए। तो आंटी अगर प्रोग्राम देख रही हैं तो आंटी इसकी शादी कराए ताकि इसको अगले घर टोरे जाके कोई काम शाम करे। मेरी अम्मा ने अभी ये देख लिया ना तो वो पता क्या बोल रही होंगी, देख लिया नहीं, वो देख रही है अभी मैं मतलब कि ये सुन लिया होगा अगर इधर उधर ना हुई तो जी अम्मी मैं बिल्कुल रेडी हूँ शादी के लिए, आप बेफिक्र हो जाए, सुबह शाम दोपहर डॉक्टर की मेडिसिन की तरह आप मुझे यही कहते रहते हैं हर वक्त। लड़का भी आपको बहुत पसंद है, लड़के के घर वाले भी आपको बहुत पसंद है, और की दसा नानू सारा कुछ इतनी दसदा। सही है, सही है। तो अपनी पसंद से करेंगी आप शादी? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, मैं घर वालों की पसंद से शादी करूंगी। अच्छा। मेरा कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है, और ना मेरा कोई इश्क विश्क कुछ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप मोहब्बत पे बिलीव करती हैं? यकीन तो आपको नहीं है? यकीन नहीं है, बिलीव है। इंग्लिश में बिलीव है, उर्दू में यकीन नहीं है इनको। यकीन नहीं है, बिलीव है, क्योंकि बिलीव टूट जाता है, यकीन टूट जाता है, बिलीव रहता है। ये ले एक नई फिलॉसफी सुन ले मेरे प्रोग्राम में। यकीन रहता है, बिलीव टूट जाता है, बिलीव रहता है, यकीन टूट जाता है। यकीन इस तरह का इन्होंने कुछ कचूमड़ बनाया है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जब सोचे ना तो कहेंगे चलो यार करके देख लेते, यकीन ही टूटेगा, बिलीव तो नहीं ना। सही है, यानी आप यकीन रखें कि आपका बिलीव टूटने वाला है। हाँ जी बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह नहीं टूटेगा। अच्छा, तो आप मोहब्बत की शादी पर नहीं फोकस करेंगे? नहीं, बिल्कुल करूंगी, मोहब्बत भी उसी से ही करूंगी जिससे मेरी शादी होगी, शादी भी उसी से ही करूंगी जिससे मुझे मोहब्बत होगी। ये देख रहे हैं आप अब यकीन और बिलीव हो गया। क्या कर रही हैं ये शो में? आज मुझे लग रहा है कि मैं शो नहीं कर रही, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई हूँ, या मैं गप्पे मारी हूँ, या मैं कोई ऐसी आज नाजरीन को मेरा एक डिफरेंट रूप नजर आ रहा होगा कि डॉक्टर नबीहा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब आऊंगी ऐसा ही होगा। वही ना, इन्होंने मेरे सारे जो मैं एक सेटअप के साथ प्रोग्राम करती हूँ उसका फॉर्मेट चेंज करके रख दिया, और मुझे वो सवाल करने पड़ रहे हैं जो इनकी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं और जो लोग नाजरीन सुनना चाहते हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्द ये गुड न्यूज मिलने वाली है कि मैं शादी करके पिया घर जा रही। चलें, शुक्र है पिया मेरे घर भी चले, शुक्र है हमें जल्दी से ये न्यूज मिलने वाली है। अब जिनके पल्ले आप पड़ेंगी, खतरनाक लड़ाकी हूँ, बड़ी ये हूँ वो, चलो उनका अल्लाह मालिक है, उनके लिए भी दुआ कर ले, दुआ खैर। नहीं वो बहुत प्यार करने वाले हैं। अच्छा है, अच्छा अभी तुमने कहा मैं मोहब्बत की शादी में बिलीव नहीं करती, अभी वो बहुत प्यार करने वाले हैं। मतलब जो मुझसे शादी करेगा वो बहुत प्यार करने सोचा हुआ इंसान होगा। सही है, ठीक है। हाँ, उसकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, और वो मुझसे लाहौर में रहती होगी, है लाहौर में रहती होगी, लाहौर में नहीं रहती होगी, बता देती हूँ। अच्छा मतलब जो भी होंगे जहाँ भी होंगे, मतलब वो पैदा हो चुके हैं, खुश मौजूद है, जल्दी से। अच्छा, एक्टिंग, क्योंकि आप एक्ट्रेस हैं, आपके अंदर एक्टिंग कूट के मसाले वाला कूटना होता है ना, उसके कूट के भरी उसमें जो है वो भरी पड़ी है। तो कुछ एक्टिंग करके हमें दिखा दें, कोई अपना फेवरेट कोई डायलॉग जो आपको बड़ा पसंद हो, कोई फिल्म में बोला हो या ड्रामे में बोला हो, कुछ याद हो तो। आज सीरियस में या किस टाइप का? आप जो आपको पसंद हो, जो आपको लगे कि वाकई ही आपने उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की थी और वो डायलॉग आपकी पहचान बना हो या आपको पसंद हो। पहचान जो कुछ ऐसा काम होता है ना इंसान की लाइफ में। हाँ, मेरा जो एक सीरियल जुलेखा था वो जिससे मेरी पहचान बहुत ज्यादा बनी, जो लोगों ने जिसको बहुत पसंद किया, और जहाँ भी मैं जाती थी वो बोला जाता था अम्मा मुझे गुड़ वाले चावल चाहिए। एक मेरा प्ले था जुलेखा, उसमें मैं बोलती हूँ अम्मा, मतलब उसमें अब नॉर्मल लड़की का करैक्टर किया समझ। अच्छा जी, उसमें वो मैंने करैक्टर किया था अब नॉर्मल लड़की का, तो उसमें मैं हर वक्त अम्मा से चावल मांगती रहती हूँ, अम्मा मुझे गुड़ वाले चावल चाहिए, अम्मा मुझे गुड़ वाले चावल चाहिए, तो वैसे बोलती ये लोगों ने बहुत पसंद किया। सही। फिर सीरियस में अगर आ जाएं तो मेरा जो वैसे गुड़ वाले चावल पसंद है आपको? ओ बड़े, मुझे बहुत पसंद है। कसम से अब मुझसे दो गुड़ वाले चावल खिला दें। अब सारे आप वो मैं पहले कोहिनूर टेलीविजन की स्क्रीन पर मैंने एक दफा कह दिया कि मुझे अंदरसे बड़े पसंद हैं। हाँ। वो आप यकीन करें कि वो कसूर से अंदरसे आ गए यहाँ पे। मैंने गुड़ वाले चावल बना के ना भेज दीजिएगा।
देखिए वैसे ही कहा है। नहीं वैसे नहीं कहा। अगर आपने गुड़ वाले चावल बिछवाने तो सुन लें, देसी घी में बने होने चाहिए, सौंफ उसमें पड़ी होना चाहिए, खोया उसमें पड़ा होना चाहिए। अगर नबीहा को मिले और नबीहा अगर मुझे ना दे तो उनके पेट में दर्द हो, ये ले मेरे घर तक ये ना पहुंचे, मतलब और आप गुनाहगार ऑफर दे दिए कि आप में से जो गुड़ वाले चावल बना के भेजना चाहे वो भेज सकता है। जी बिल्कुल भेज सकते हैं, मैं खाने के लिए तैयार हूँ, और साथ में में बताऊंगी कि ये कहाँ से आए और किसने भेजे। ठीक है, और ठीक है, उनका नाम भी बताएंगे। हम एक कुकिंग शो ना शुरू कर लें, वैसे बहुत मजा आएगा, और खाऊंगी सिर्फ मैं। हाँ, खाएंगी सारा कुछ, यही इनके लिए बनेगा। अच्छा, आपने कहा कि आपने शोज भी होस्ट किए। जी बहुत। सबसे मजे का शो कौन सा था, कैसा था? किसी का इंटरव्यू करना था, रोड शो था? नहीं, रोड शो मैंने नहीं किया, मैंने इंडोर ही किए जितने भी किए। अच्छा, आउटडोर ऑडियंस में जाने का कभी मौका नहीं मिला? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, मतलब जैसा कोई सामने होता है मैं वैसे धड़ करके उसको वैसे जवाब दूंगी। मैं कोई वो होस्ट नहीं हूँ कि मैं कहूँगी हाय इसने मुझे ऐसा बोला था तो मैं घबरा आ गई थी। मैं घबराने वाली भी नहीं हूँ, मैं उसको कहूंगी बेटा आप घबरा जाओगे, मैं नहीं घबराऊंगी, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार। अगर आप मीडिया में हो तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए काम करने का, आपको लोगों को फेस करने का पता होना चाहिए कि कैसे काम करना है, क्या है। ये कोई किसी को खा नहीं जाता। कोई कहता है जी आप लेट घर आते हैं शूटिंग से, आपको कुछ होता नहीं। अरे क्यों होगा, आप में क्या है, लोग इंसान बंदे तो नहीं खा रहे हैं ना। आप आते हो, बहुत मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ कि मुझे कोई मुश्किल हो आने जाने में। घर अल्लाह की मदद साथ होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब मेरे साथ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं है। और शो मुझे बहुत अच्छा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जैसी जो पर्सनालिटी होती है ना, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं लोग, वो साफ को लोग होते हैं, दिल के साफ होते हैं, वो किसी के लिए बुरा नहीं कर सकते। और मैं कहती हूँ कि ऐसे लोग जो है वो दुनिया में बहुत कम है जो किसी के लिए बुरा सोचते नहीं, बुरा करते नहीं, बस हंसते हैं, हंसाते हैं, अपनी ही जात में मगन है। किसी के लिए ना अच्छा करना है ना बुरा करना है तो किसी का अच्छा ही करना है, बुरा नहीं करना। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है। अल्लाह कहता है कि आप मेरे बंदों के लिए अच्छा करोगे तो मैं आपके लिए अच्छा करूँ। बेशक वो तो हर हाल में हमारे लिए अच्छा करता है, पर उसको आप ज्यादा पसंद आ जाते हो। आप किसी के रास्ते से रुकावट खत्म करते तो रब आपके लिए हर रास्ता साफ करता है, हर रास्ता आपके लिए साफ करता है। अच्छा, ये बताएं कि आजकल एक ऐप आई और उस पे सभी स्टार बन गए। अब उस पे जब स्टार बने तो रातों रात बन गए। तो आप क्या समझती हैं, आपने इतनी मेहनत की, हमने इतनी मेहनत की, यहाँ तक पहुंचने में, एक पूरा मुकाम बनाने में जो है वो स्ट्रगल की, यहाँ पहुंचने में अपने आप का लोहा मनवाने वाली जो बात होती है वो वैसे किया, बड़ा टाइम दिया, दिन रात नहीं देखे, काम किया। अब तो ये बहुत आसान हो गया हिट होना, अब तो बड़ा आसान हो गया, इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो तो आप स्टार बन गए घर बैठे बैठे। एक दूध दही वाला भी स्टार बन गया, एक आम सा बंदा भी स्टार बन गया। तो ये क्या आप इस चीज से सेटिस्फाइड हो? आप इस चीज को अच्छा समझती हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास दो जवाब हैं इसके। पहले नंबर पे तो मैं ये कहूंगी कि वो ऐप स्टार हैं, मेहनत स्टार्स नहीं है। हम मेहनत करके आगे आए हैं, वो 25-30 सेकंड्स की वीडियो बनाकर आए हैं। ओके, ये हो गया फर्क, आप सबको पता है। एक्टिंग कि उसमें करने के कितने मौके हैं, एक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स भी निकले हैं वहां से, बड़े बड़े डांसर्स, बड़े बड़े वो एक ऐप है ना, सिंगर भी, क्योंकि वही इंटरटेन की बात आ गई कि जिसको जो अच्छा टैलेंट भी सामने वो टैलेंट जो है वो अच्छा है। चले अच्छा है, एक बात ऐप की, चलो ये भी पहले तो जाते थे, ऑडिशन देते थे, ऑडिशन दे के सिलेक्ट होते थे। अब तो ऑटोमेटिकली ऑडिशन जो है डिजिटलाइज हो गया, आप अपनी चीज जो है वो दिखाकर जो है वो सुपर डुपर हिट है। मैं समझती हूँ कि रब ने हर इंसान का रिस्क किसी ना किसी तरीके से लगाया। मेरा तो ये ईमान है कि अगर वो एक ऐप आया है, उसको बनाने वाले ने पता नहीं क्या सोचा होगा, पर उसने कितने लोगों के लिए सोचा, वो देखिए रश नहीं, ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं था, उनके पास उसकी वजह से उनके घर के चूल्हे जले, लोगों ने घर बनाए हैं उसकी वजह से, जिनके पास छत नहीं थी, जिनकी बेटियां ब्याने के लिए उनके मुश्किलात बहुत उनको फेस करना पड़ रही थी, पर उनके लिए ये एक इंसान की सोच थी, और रब ने उसमें कितने लोगों के घर के चूल्हे जलाए। लेकिन मैं एक चीज समझती हूँ कि बहुत ज्यादा भी इसमें इन्वॉल्व हो जाना और सारे काम छोड़ के सिर्फ एक ही काम की तरफ लग जाना, ये भी तो गलत है। काम नहीं है ना। आप ये भी देखिए, आप एक होस्ट हैं, आप एक्टर भी हैं, आप टीवी काम भी करती हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप कितने काम करती हैं। आप हर वक्त मोबाइल लेकर नहीं कर सकते ना, ये तो नहीं कर सकते ना, ये नहीं कर सकते हैं।
میں ہوں، میں نے بھی بنائے ہیں، پر حرام ہے کبھی میں جا کے اس پہ دیکھوں. کبھی غلطی سے میں ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہوں، میں کبھی گئی نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں فینس، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. صحیح. میں نے نہ کبھی کسی کو فالو کیا، نہ کبھی چیک کیا، کبھی کچھ نہیں کیا، ویسے ویڈیو بنا لی، کبھی ایسے مستی میں بیٹھی، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. آج کل لوگ کانشیس ہو گئے ہیں کہ ہمارے ویوز بڑھیں. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سوشل میڈیا پر مجھے بھی کہتے ہیں آپ اپنے جو ہے وہ آئی ڈیز دیں تاکہ آپ کے ملینز آف فالوورز بنے. میں صرف ایک بات کہتی ہوں کہ میں یہاں بیٹھی ہوں خدمت خلق کے لیے، میں یہاں بیٹھی ہوں اچھا کام اور اچھا میسج آپ تک پہنچانے کے لیے. ویڈیوز میں بالکل بناتی ہوں، اپنے لیے بناتی ہوں، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے بناتی ہوں، میں خود خوش ہوتی ہوں. لوگوں کو خوش کرنے کا نہیں کہ آپ جو ہے وہ اس میں لوگوں کو دکھائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ ایک کام جو صرف آپ اپنے میڈیا کے ساتھ جو اٹیچ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر انوالو ہو جانا، اپنا سارا کا سارا ٹائم اس پہ سپینڈ کرنا، اور دوسرے اسٹڈیز سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے خاص طور پہ کہ وہ نہ کریں، اس طرح نہ کریں، اپنے ہر کام کو اپنا الگ الگ ٹائم دیں، ضروری ہے. نبیہا جی ایکچولی ایسا ہے کہ یہ بہت اچھی بات کی آپ اسٹوڈنٹس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے ایپ جو ہے ابھی جن کو ضرورت ہے نا بہت زیادہ وہ اس کو یوز کریں. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور میں ان کی فیملیز کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ ان لوگوں کو بچوں کو روکیے، کیونکہ جب وہ اس چیز پہ لگ جائیں گے ان کو پتہ ہے کہ ہم ارن کر رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھیں گے، ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کو پتہ ہے جی ہم خود سے کما لیتے ہیں، ہمارے پاس اتنے آ جاتے ہیں. ایک تو ان کی اسٹڈی گئی، کیونکہ وہ اسٹڈی کے جب ایک ٹائم جو ہوتا ہے نا بچے کا پڑھنے کا، اس وقت اگر آپ اس کو کسی اور راستے پہ لے جائیں گے وہ نہیں پڑھ سکتا، وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ان کا ٹائم نہیں ہے. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھتی ہوں کہ ہر وقت جو ہے بہت ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پڑھنے کے جو کہ ان کو بکس لے کر بیٹھنا چاہیے آج وہ ان کے پاس موبائل ہے، وہ موبائل ان کے پاس ہے. ایسی ایسی پٹاخہ بچیاں ہیں اور ایسے ایسے پٹاخے بچے ہیں کہ بس دیکھتا رہ جاتا بندہ. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں نبیہا جی، مجھے نہیں پتا یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، بٹ میں سمجھتی ہوں شاید میری اس بات کرنے سے اس گھر میں یہ میسج پہنچ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی، ایک چھوٹی سی بچی تھی، تقریباً ہوگی کوئی 13-14 سال کی. وہ اپنے گھر میں اس کی ماما اس کو بول رہی ہے، جو کہ میں سن رہی ہوں، اس کی ساری اس میں وائس ریکارڈ تھی. وہ بول رہی ہے کہ جا کے اپنے اسکول کا کام کرو. کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ماما میں جا رہی ہوں. وہ لاسٹ والے روم میں گئی ہے، موبائل اس کا آن تھا، ادھر گئی ہے، جا کر اس نے لائٹ آن کی ہے، اس نے موبائل کو پکڑا ہے، رکھا ہے اور ویڈیو بنانا شروع ہو گئی. صحیح. ماں کو پتا ہے کہ بچی پڑھنے کے لیے کمرے میں گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بچی اندر ویڈیو بنا رہی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے حالات سے، آپ کے گھر کے مجھے سسٹم سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بچی کے پاس ایسا موبائل ہوگا. صحیح. آپ پلیز آپ کے گھر میں آپ کی بچی کے پاس یا آپ کے بچے کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ لوگوں نے نہیں لے کر دی، اس سے پوچھیے یہ چیز کہاں سے آئی آپ کے پاس. آپ کو نہیں پتا، ماں باپ کچھ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا ایسے ایپس کا یا یوز کرنے کا. صحیح ہے. تو یہ احتیاط کیجئے، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کی جہاں پہ چیزیں پڑی ہیں جو کبرڈز ہیں ان کی، ان کو ضرور چیک کریں. بہت شکریہ سندل آپ کا. آپ آئیں، ہنسے بھی، ہم مسکرائے بھی، ہم نے آؤٹ آف وے جا کے آپ سے سوال بھی کیے، کچھ میں نے بھی جو ہے وہ جیسے میں بڑے سوفیسٹیکیٹڈ انداز سے، ڈیلی کا میرا شو ہوتا ہے، آج کے شو کا تم نے سارا سیٹ اپ چینج کروا دیا نا، کہ وہ جو ہے وہ ایک جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہا جو بہت سیریس قسم کا جو پروگرام کرتی ہیں، سیریس لوگ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، ایسے شاندار لوگ بھی آتے ہیں جو ہمیں ہنساتے بھی ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. ہنسی آپ کے لیے نہیں، پروگرام ہنسی آپ کے لیے نہیں ہے نبیہا جی، آپ کو بھی حق ہے. آپ جیسے لوگوں کا خیال رکھتی ہیں، آپ کے ساتھ دنیا کی لوگوں کی بہت ساری دعائیں ہیں. پتہ ہے میں بہت سنتی ہوں کہ ڈاکٹر نبیہا کے پاس کے یہ مسئلہ ہمارا سالو ہو گیا، یہ بچہ صحیح ہو گیا، اس کو ایک پریشانی تھی وہ ختم ہوگی. تو یہ کرم کیا اللہ ہے؟ کی ذات کا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے آپ پر، اور ان کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ.
اس لیے رب بہت شکریہ سندر، جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے، آپ کا پیار، آپ کی محبت اسی طرح میرے ساتھ اور میرے کے ساتھ بنائے رکھیں. میں آپ کو ملواتی رہوں گی چلبلی، سیریس، ہر طرح کی پرسنالٹیز کے ساتھ، اور آپ جو ہے وہ اس پروگرام کے تھرو جان سکیں گے بہت ساری ایسی خبریں بھی جو کہ بہت اندر کی جو ہے وہ سوشل ایشوز کے حوالے سے، جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، فیشن کے حوالے سے، اسٹائل کے حوالے سے ہوں گی، اور اس میں ہم جو ہے وہ بہت ساری باتیں بھی کریں گے. ڈیلی 5 days in a week آپ ڈیلی یہ پروگرام صبح 9 بجے دیکھتے ہیں. 9 سے 10 میری اور آپ کی جو ہے ملاقات ہوتی ہے، بلکہ 7 days in a week، جی ہاں 7 دن ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آن اسکرین، صبح 9 بجے سے 10 بجے تک، اور ریپیٹ میں بھی آپ یہ شو جو ہے وہ دیکھتے ہیں دوپہر کو 2 بجے اور رات کو 12 بجے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز کے ساتھ دوبارہ یہیں پر آپ سے کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.